आइन से मावरा रास्ता इख्तियार किया गया है और 90 रोज़ की जो एक पाबंदी है आपका आइन लगाता है, उसके मुताबिक ना इलेक्शन कमीशन ना गवर्नर पंजाब इंतखाब की तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, इंतखाबी शेड्यूल देने के लिए तैयार नहीं है और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आज वक्त गुजर चुका है, यानी कल का दिन आखिरी दिन था, आज वक्त गुजर चुका है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ 59 रोज़ बाकी रह गए हैं और अभी भी यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग और जब ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके लिए हर चीज़ मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, यानी उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स मौजूद है, उसके लिए सारा इंतज़ाम मौजूद है, हर चीज़, लेकिन नहीं है कुछ। तो आइन के तहत तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात, उसके लिए कुछ नहीं है, न पैसे हैं, न पुलिस अवेलेबल है, न इंतज़ामिया अवेलेबल है। किसी ने पोलियो के कतरे भी पिलाने हैं, किसी ने टीके लगाने हैं, किसी ने मरदमशुमारी करनी है, यानी ठकोसले हैं कि जो इस वक्त तक इख्तियार किए जा चुके हैं। हालांकि आज से 5 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने होंगे कि ये इलेक्शन कमीशन इसी अदालत के अंदर गुज़श्ता साल ये कह चुका है कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। तो अब बताइए कि क्यों इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ये बात आपके पेश नज़र रहनी चाहिए कि हम आइन को किसी सूरत में भी पामाल नहीं होने देंगे, इसीलिए ये तहरीक हमने बर्पा की। दूसरी चीज़ जिसके लिए हम इस जद्दोजहद को कर रहे हैं वो मैं और आप उसका बराह रास्त शिकार हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सित तबका और जो निचला मुतवस्सित तबका है, ये सारे तबका जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, मुझे पता चलता है कि 10 माह के अंदर अंदर आमदनी में तो कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात के अंदर इजाफ़ा हो गया है। और अगर परचून के आप कीमतें रखें, ये मैं SPI और CPI को डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं एक आम आदमी हूँ, जाके बाज़ार से सामान ख़रीदता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन यानी कीमतें 1/3 से निसफ़ तक बढ़ गई। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च के मुताबिक जिसकी आमदन 30,000 रुपया थी वह अब वो 20,000 के बराबर हो गई है। इतनी अशिया वो बाज़ार से ख़रीद सकता है। चुनांचे इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1/3 उसके पास अब रकम नहीं है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। एहसास प्रोग्राम के तहत, सेहत कार्ड के तहत, यानी कामयाब पाकिस्तान के तहत जितनी मराहत कह लीजिए या सहूलियात कह लीजिए या जो 70,000 वो दुकानें पाकिस्तान के अंदर खुल रही थीं जहाँ पर सब्सिडी दी जा रही थी, वो सारा निज़ाम बंद करने की कोशिश की जा रही है, अमलन बंद होकर रह गया है। और ये आज की कैफियत है। लेकिन आज भी मैं आपको ये बता दूं, मीडिया के ऊपर हर चीज़ वाज़ेह है कि अगर 170 या 180 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं तो फिर बताएं कि इस कौम की आवाज़ कौन बनेगा। क्या मेरी तकरीरों से, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब कुछ होगा, इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हम जेल भरो तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मैं दोबारा इस बात को इस नुक्ते के ऊपर कहना चाहता हूँ ताकि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। जिस हुकूमत को और जिस वज़ीर आज़म को कहते थे ये सिलेक्टेड है, जिसको कहते थे कि 2018 के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, उसने आते ही कहा कि आप आ रहे हैं तो इंतखाब करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इनके कोई दर्जन भर PDM के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि जिस रोज़ आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे हम फ़ौरन आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब तो कोई थूक कर चाटने के लिए भी तैयार नहीं है, उस बात का जवाब देने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। और मेरे दोस्तों, यानी वो बाजवा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफ़ियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने
کہ میں نے عمران خان کا اقتدار ختم کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ رجیم چینج کیے وہ کیٹلسٹ کے طور پہ موجود تھے۔ اور کل ایک آپ کے سینئر صحافی نے بتایا کہ پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا، اب حافظ ڈاکٹرائن ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ملک ایک آئین نہیں رکھتا؟ کیا یہ ایک متفقہ دستور اس کے اندر نہیں ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بعض دوست شاید اس وقت ہوش کی عمر میں تھے، لیکن میں تھا۔ 23 برس تک اس ملک کے اندر کوئی متفقہ آئین نہیں بن سکا۔ 56 اور 62 کے دساتیر ہوئے، وہ ڈھکوسلا تھے، لیکن 73 کے آئین تک پہنچتے پہنچتے آپ اپنا آدھا ملک گنوا چکے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یعنی بالغ رائے دہی کے انتخاب آنے تک ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن جو استعماری نظام تھا اس شکنجے سے نہیں نکلے۔ مربوں کے مالک ووٹ دیا کرتے تھے، دولتوں کے بینک اکاؤنٹ رکھنے والے ووٹ دیا کرتے تھے۔ غریب آدمی تو ووٹ دینے کی 23 برس تک اس ملک کے اندر اجازت ہی نہیں تھی سرے سے۔ چنانچہ آپ یاد رکھیے، دستور متفقہ ہے واحد دستاویز، اس سے آپ انحراف کریں گے، ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو لوگ آج ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھی 90 روز لکھا ہوا ہے انتخاب کا، اور اب آپ کیسے آگے، وہ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر کہیں کہ آرٹیکل 6 نہیں، آرٹیکل 6 اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتا، تو کیا ہوگا پھر اس ملک کے اندر؟ آپ ایک خطرناک کھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ ملک کو لے کر ڈوب رہے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ عمران خان جو مہنگائی لے کر آیا ہے ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے۔ آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں دوست ملکوں کے وہ متاثر ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ لے کے آئے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے ساری کوئی پتہ 13 سے لے کے 18 جماعتیں مل گئی ہیں، سب کچھ اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تنہا ہیں، دہشت گردی دوبارہ، وہ افریت دوبارہ سامنے آ گیا ہے، اور کوئی حل اس کا بتانے والا یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہے، لیکن یہاں بازو میں افغانستان ہے، وہاں پر جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ ان سے بات چیت کریں، یعنی دوحہ ٹاکس عمران خان کا ایک کارنامہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا۔ پاکستان کی اتنی واہ واہ ہوئی کہ ہم نے تقریباً 55,000 ڈپلومیٹس، این جی اوز کے ایگزیکٹوز اور اس درجے کے لوگوں کو افغانستان سے اسلام آباد کے ذریعے دنیا میں ہم نے سیف ایگزٹ دیا، ہم نے موقع فراہم کیا، اور ہم نے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر خارجہ پالیسی واپس اسی نہج پہ جاتی ہے تو دہشت گردی بھی واپس اسی نہج پہ آ جائے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے 4 نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، عدالتوں کو آزادی ہونی چاہیے کام کرنے کی، کہ جو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی فونوں کے اوپر احکامات دینے والوں کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے، جو لوگ بریف کیس بھر کے دے کے آئے تھے ان کی اولاد آج ہدف بنا رہی ہے عدلیہ کو۔ اور دوسری بات میں نے آئین کی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری بات، کسی طرح کی بھی ماورا جو قوتیں ہیں ان کی مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مہنگائی کا فریب عام آدمی کو کھا کے رہ گیا۔ یہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر ہم آزادی کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ پرامن راستہ ہے، اور ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ جیل بھریں گے۔ پنجاب کے اندر تو کل آپ کو معلوم ہے کہ 64,000 لوگوں کی جیلوں میں 34 جیلوں میں جگہ ہے، 84,000 پہلے ہی ہیں وہاں پہ۔ ہم ہر طرح لاکھوں کارکنان، مجھے آج 5واں روز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، لاکھوں کارکنان تیار ہیں جیل میں جانے کے لیے۔ چنانچہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں یہاں کے مقتدر حلقے، ہوش کے ناخن لیں یہاں کی امپورٹڈ حکومت، اور عدلیہ کو روبہ عمل لانے دیں، اور آئین سے ماورا کوئی کام نہ کریں، اس لیے کہ اگر آئین کے ماورا کوئی کام کریں گے تو ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ شکریہ۔ جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے لوگوں نے باضابطہ
मैं आपसे लाहौर के फिगर्स शेयर कर सकता हूँ। लाहौर में कोई 32-3300, यानी मैं कल लाहौर से निकला था तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। बाकी किसी ज़िले के अदाद शुमार नहीं है। मैं गुज़श्ता रोज़ पेशावर गया था, वहाँ पर रीजन की मीटिंग थी। जो पेशावर रीजन है उसमें 6 अजला आते हैं, वो इस काम को शुरू कर देंगे। आज मैं कुछ देर के बाद रावलपिंडी जाऊँगा। तो इस तरह ये बतदरीज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क से जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि लाखों लोग इसके लिए तैयार हैं। जो दूसरा सवाल आपने किया है, मुझे उसकी इजाज़त दे दीजिए, मैं जवाब दे दूँ। ये जिस रोज़ हम समझें कि अब पूरा निज़ाम मुअत्तल करके और इंतखाबात से इनहराफ किया जा रहा है, वो पहला दिन होगा। सबसे पहले लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां पेश की जाएं। क्या जो आपने 23 लोगों का लाहौर का जिक्र किया है उसमें इमरान खान का भी नाम है, असद उमर का भी नाम है, शाह कुरैशी का, जो आपके बड़े बड़े जो लीडर हैं इनके भी कोई नाम है? देखिए, इसका ऐलान जो होगा ना आपकी बात की कंटिन्यूशन में, तो इमरान खान इसका ऐलान करेंगे और हर ज़िले से जो कारकुनान का ग्रुप होगा उसमें 5 पार्लियामेंटेरियन होंगे। ठीक है, हम इस हिकमत अमली को ख़ुद समझते हैं कि इमरान खान ने, असद उमर ने या हमारी लीडरशिप ने कब जाना है। आपको मालूम है कि हमारे कोई 600-700 अरकान असम्बली मौजूद हैं। इस तरह हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कारकुनान तन्हा नहीं होंगे, हर ग्रुप के साथ 5 पार्लियामेंटेरियंस होंगे। शुक्रिया जनाब, थैंक यू।